वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, एक्वेरियस के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के नुक्ता नज़र से महीना बहुत साजगार होने वाला है। मरीख 10वें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है और मुश्तरी के साथ 10वें घर पर नज़र डालता है। इसके नतीजे में काम की जगह पर हालात अच्छे होंगे, आपके कामों में तक़वियत आएगी, गलबा बढ़ेगा और काम की तारीफ़ भी होगी। काम पर आपकी तमाम कोशिशें मुलाजमत की मजमूई पोजीशन को मजबूत बनाएंगी। आपके आला अफसरान मजमूई काम से खुश होंगे और इससे ज़रूरी इनामात हासिल करेंगे। 26 अगस्त से मरीख 5वें घर में चला जाएगा, जो 10वें घर से 8वां घर है। इसके नतीजे में मुलाजमत की तब्दीली में कुछ कामयाबी मिलेगी। अगर आप तवील अरसे से अपनी मौजूदा मुलाजमत की पोजीशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मुद्दत दस्तयाब मौक़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मुलाजमत में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए मौजू हैं। तब्दीलियाँ एक्वेरियंस के लिए मौजू होंगी और हालात को दोनों हाथों से कबूल करने की कोशिश करेंगे। महीने के आगाज़ में सूरज छठे घर में होगा और इसके नतीजे में सरकारी शोबे में मुलाजमत के मौक़ों में इजाफ़ा होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी के इम्कानात हकीकी हैं और सरकारी मुलाजमत में रहने वालों के लिए ये मुनाफा बख्श दौर होगा। कारोबारी अफराद के लिए महीने का आगाज़ मफीद नताइज लाएगा। अतारद और ज़ोहरा दोनों सियारे 7वें घर में रहेंगे और ज़ोहल का मालिक और मरीख चौथे घर में वाक़या होगा, जो इनका रुख करेगा। कारोबार में नए इम्तजाज होंगे और कुछ नए राब्ते कारोबारी तरक्की के ज़रिए एक्विश को मुनाफा हासिल करेंगे। 26 अगस्त से सूरज 7वें घर में दाखिल होगा और कारोबार को आगे बढ़ाने और मुकम्मल तरक्की की राह पर ले जाने में मदद करेगा। इसके नतीजे में कारोबारी प्रोफाइल्स में अच्छी कामयाबी होगी। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनैंस की। अगर हम आपकी माली सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं तो ये महीना माली तौर पर मोतदिल नताइज ला सकता है। दूसरे घर में राहु की मौजूदगी रकम की बचत में कुछ परेशानी का बाइस बन सकती है। एक्वेरियंस पैसे के साथ राहत महसूस करेंगे और ये समझने में भी मुश्किल महसूस करेंगे कि क्या करना है और पैसे कैसे लगाना है। आप किसी उलझन या ऐसा खर्च कर सकते हैं। सूरज के छठे घर में होते हुए 12वें घर में नज़र डालने की वजह से अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, लेकिन छठे घर में बैठा मरीख 11वें घर में नज़र डालेगा, जिसके नतीजे में आमदनी की सतह में इजाफ़ा होगा और इससे आमदनी से भी खुश रहेगी, जो अखराजात से ज़्यादा होगी। आपकी रोज़मर्रा की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा, लेकिन महीने का दूसरा निस्फ़ ख़ास तौर पर आखिरी हिस्सा आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। नीज़ इस मुद्दत के दौरान अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, जो एक्वेरियंस की माली हालत को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए अखराजात को कंट्रोल करने के बारे में सोचें ताकि माली हालत ख़राब ना हो। इसके नतीजे में अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाएगी। ये किसी भी किस्म की सरमायाकारी के लिए अच्छा वक्त नहीं होगा और इसलिए इसके बारे में मोहतात रहें। अब हम बात करते हैं सेहत की। सेहत के नुक्ता नज़र से इस महीने में एक्वेरियंस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरे घर में राहु की मौजूदगी और 8वें घर में केतु की पोजीशन खाने की आदत पर अच्छी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। किसी किस्म का खाना खाया जाए, खाना कब खा लेना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, ये भी अहम होगा। आपके लापरवाह रवैया और खाने की तरफ अदम तवज्जोही या सही खुराक पर अमल ना करने की वजह से एक्वेरियंस को तकलीफ़ पहुंच सकती है। खाने की ख़राबी, क्वालिटी या बासी खाने के नतीजे में पेट की तकालीफ़ और खाने से मुतल्लिक दीगर ख़दशात पैदा हो सकते हैं। इस तरह अपनी सेहत पर सही तवज्जो दें। थोड़ी सी एहतियातें सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होंगी। सूरज के छठे घर में होने से एक्वेरियंस की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और बीमारियों पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूरज छठे घर से निकल जाएगा और 22 अगस्त को अतारद छठे घर में वापस आएगा। 26 अगस्त से मरीख 5वें घर में होगा और ये हालात पेट के मसाइल और दीगर मुतल्लिका परेशानियों में इजाफे को यकीनी बनाएंगे। इसके बारे में मोहतात रहें और सही वक्त पर इसका इलाज करवाएं। अब हम बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की।
آپ کے پیار کے رشتے کے لیے مہینہ بہت سازگار ہے اور آپ کے پیارے سے بھی قربت رہے گی۔ اس سے دونوں کے درمیان گہرا تعلق بڑھے گا اور ماحول رومانس سے بھر جائے گا۔ آپ ایک دوسرے کو پیار دیں گے۔ آپ کے محبوب کے ساتھ آپ کی شادی کی تصدیق کے امکانات ہیں جو آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ مہینہ آپ کو ہر طرح کی خوشیاں فراہم کر سکتا ہے، لیکن 22 اگست کو عطارد کینسر کے نشان میں واپس آئے گا اور اپنی پسماندگی کی حالت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں محبت اور شادی شدہ زندگی میں مختلف پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دو شراکت داروں کے درمیان لڑائیاں پریشانی پیدا کر سکتی ہیں، اور اس طرح بولنے پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے کم بولیں اور آہستہ آہستہ وقت گزاریں۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو زحل اپنی علامت میں پیچھے ہٹنے والی حالت میں ہوگا اور کل نظر 7ویں گھر پر ڈالے گا، جو آپ کی شادی شدہ زندگی میں کچھ پریشانیاں لا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے سخت الفاظ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ پریشانی لا سکتے ہیں۔ زہرہ اور عطارد مہینے کے آغاز میں 7ویں گھر میں ہوں گے، جس کے نتیجے میں تعلقات میں محبت اور تعلق کا احساس پیدا ہوگا۔ 7ویں گھر پر مریخ کا نظارہ آپ کے ساتھی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑے کی صورتحال پیدا کر دے گا، جسے جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ 22 اگست کو عطارد 6 گھر میں چلا جائے گا، جو شادی شدہ زندگی میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محتاط رہیں اور اپنے اخراجات پر توجہ مرکوز کریں، کیونکہ زہرہ 25 اگست کو 8ویں گھر میں اور مریخ 26 اگست کو 5ویں گھر میں منتقل ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاندانی تعلقات کی۔ یہ مہینہ خاندانی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ سے بھرا رہے گا۔ دوسرے گھر کا مالک مشتری 4تھے گھر میں مریخ کے ساتھ موجود ہوگا، جس کی وجہ سے خاندان میں بزرگوں کا احترام ہوگا، ان کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی اور تمام افراد میں باہمی محبت ہوگی۔ خاندان کے افراد کے اندر برداشت کی سطح میں اضافہ ہوگا اور اس طرح ایک دوسرے کے فائدے کے ارد گرد نظر آئے گی۔ اس مدت کے دوران ایکویرینز کو مناسب طریقے سے خاندان کی خریداری میں بھی کامیابی ملے گی اور خاندانی آمدنی میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس سے خاندان کے تمام افراد میں خوشی کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ دوسرے گھر میں راہو کی موجودگی کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے گی۔ ایکویرینز کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کسی کے سامنے ہر بات کا اظہار کرنے سے گریز کریں۔ 4تھے گھر کا مالک زہرہ 7ویں گھر میں بیٹھے گا اور اس سے خاندانی زندگی میں آپ کے شریک حیات کا کردار بڑھے گا اور خوش رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں خاندان میں مثبت اور خوشی پیدا ہوگی۔ 26 اگست کو مریخ 5ویں گھر میں چلا جائے گا اور اس طرح خاندان میں خوشیاں ہوں گی۔ آپ کے بچوں سے متعلق تناؤ ہو سکتا ہے۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مستحکم تعلقات سے لطف اندوز ہوں اور اس طرح وہ آپ کی خوشی کا سبب بنیں گے۔ بہن بھائی بھی اپنے کام میں کامیابی کے لیے ایکویرینز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ کو پر اعتماد بنائے گا اور اس طرح ہر کام میں کامیابی میں حصہ ڈالے گا۔ طلباء کے لیے یہ مہینہ بہت کامیاب رہے گا۔ مہینے کے آغاز میں طلباء صحیح جگہ پر پڑھائی کو برقرار رکھ سکیں گے اور اس سے مناسب نتائج حاصل کر سکیں گے۔